Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci, moju malu kuhinju. Danas za ručak pripremam gyros. Imam sve sastojke, čak imam i domaće tortilje. Naravno i recept za domaće tortilje možete potražiti na mom kanalu, YouTube kanalu, jel? A idemo vidjeti što nam još treba od sastojaka pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom. Dakle, to su moje tortilje koje sam ispekla. Uvijek dobijem od ove količine sastojaka 4 komada. Vidite. Tako da ako vam treba više, slobodno duplajte smjesu. Ovdje imam piletinu, maslinovo ulje, ovdje imam kombinaciju, dakle, origano, suhi začin, so i biber. Treba će nam obavezno senf. To je što se tiče, znači, pripreme mesa. Tu imamo prilog. Od priloga ja ću imati malo salate i pomfrit ću da ispržim i obavezno tzatziki umak. Idemo pripremiti piletinu. Dakle, dodajemo suhe začine sve. Dodajemo sada senf, maslinovo ulje i sve dobro izmiješamo. Što se tiče mesa, ako imate vremena, bilo bi poželjno da ga ostavite u frižider, pa bar nekih pola sata. Ja nemam vremena, ja ću to pripremiti odmah da mi se ne bi ovaj krompir odledio, tako da krompir naravno ako je smrznut ide direktno na ulje. Krompirće smo stavili da se peku, brže, a sada na vruće ulje dodajemo komadiće piletine. Malo ulja, znači ne treba uopšte puno jer već smo dodali ulje u meso. I evo ga, sve što nam treba za gyros je tu. Naravno, sve ćete količine prilagoditi svojim potrebama. Što se tiče salate, možete dodati naravno i papriku. Međutim, ja imam hejtera jednog paprike, tako da je koristim baš u minimalnim količinama. Ovaj put nikako. Dakle, sada sve ovo fino treba da stavimo u naše tortilje koje ćemo prethodno malo samo namazati sa tzatziki umakom, a ostatak možete odozgo fino da pospete. Idemo dalje i tako dok imate sastojaka, naravno možete ispržiti malo više krompirića pa staviti onako sa strane, ma svi vole krompiriće. Eto, kako rekao, idemo do kraja sve dok imamo sastojaka. Nadam se da vam se ideja za ručak sviđa. Djeci će se sigurno svidjeti. Eto, ako im se svidi, ako se vama svidi, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko ti niste, pa se gledamo opet.